module, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui est important à dire aux enfants et qu'est-ce qu'on va prendre. On a choisi les équipes des formateurs et on les a repartis, mes formateurs et superviseurs, en place par équipe. Et chaque équipe va se baser sur quel est le contenu, qu'est-ce qu'ils vont donner, quelles sont les choses par équipe de formation pour qu'ils se familiarisent avant tout, mais aussi pour qu'ils travaillent. Nous aurons 3 selon leur compréhension du manuel et selon cette chose ou cette chose. Ça veut dire qu'ils vont se... Et après, on va se réunir tous pour mélanger ce que les gens apprennent de cela, ce qui est bon. Peut-être cette chose, il y aura plusieurs et quel jeu on va faire, comment on va le présenter. Il y a une chose, j'ai révisé les 2 points. Je pense la chose que l'analyse des travaux de groupe ou bien des exercices. Et à chaque fois, il analysait chaque exercice. L'analyse en mai, la manière dont il analysait les élèves. On va le en septembre. Oui, mais il y a une formation pour les élèves. Les jeunes qui viennent des milieux associatifs. C'est pour la même formation. مربوطة من المدارس directement. ايوه. خالد 300 لا يتنقل من الميليا وتوف مربوطة من les associations. Et la formation, chacun des catégories de formation. n'a pas le choix. كنت ماسي عن مهلنا. فما ما فهم ابريوري l'état ما هو مقطوع ابريوري كنت ماسي عنه. Mais si c'est l'addiction, je m'appelle Bazé, moi je peux m'arrêter seulement, il s'appelle Bazé. Oui, c'est ça. Donc, il est formateur. Donc la présentation. Mais moi, l'identification. Passion, par exemple. Troisième colonne, lieu formation là-bas. On se met dans le contexte. Voilà, moi je adopte un peu ce que Bézé a dit, nom et pronom, passion. Maintenant, j'augmente quelque chose. Dans la troisième colonne, il faut mettre ou quelque chose comme le film préféré. Donc, moi je préfère celle-là. C'est de mettre que veux-tu devenir. Mesure, de dire aux jeunes présenter le projet. Non, peut-être même pas présenter le projet, mais dire la formation. Pourquoi la formation? Pourquoi la formation, voilà. C'est bon. Pourquoi la formation? C'est-à-dire, je pense que la première... Il fait partie du programme. Je pense qu'il rentre dans l'introduction. Oui, ça fera, c'est-à-dire maintenant... تقدر تقدم لنا راسك سيد حمين. والله أنا قال لي حمين والمعيبس formateur في مجال la communication, formateur des jeunes en life skills. C'est un prédicateur de formation و participate في هاي la formation اللي قال له formation de développement personnel اللي معدل الندوة و assistate ل 5 jours de formation وقطعا على اني لاحظت على انها فورماسيون دو كاليتي به اللي قلت كاع على انه يالطنا نعودو كنا بدأنا بهاي لا فورماسيون نتيجة على انها تري بارتيسيباتيف وعلى ان لي كومبيتونس اللي يولدوا لهم في لو فورماتور على انه شغال والله يشتغل مع لي بارتيسيبان دين مانيير تري بارتيسيباتيف وعلى على فين دو لا فورماسيون لاحظنا اعلن كامل وعدل خلال لا فورماسيون على انه كان فعلا مو اورغانيزي من طرف لو فورماتور يا غير مولي اعلن كانت فماتها بارتيسيباسيون اكتيف دو بارتيسيبان ولير امبليكاسيون في هذا اللي قالوا ديرولمون دو لا فورماسيون. قول لي اسكو لو كونتيني كان لا هذا كان بيرتينا كان مقنع لو كونتيني اللي جبرته في لا وي لو كونتيني مقنع مقارنه مع بوكو دو كونتيني دو فورماسيون عينا نشاركوا فيهم باللي لو دوكيومون دابي دو لا فورماسيون اللي هو لو موديل والامور اللي عملوا نعطاو لي بارتيسيبان لو بريمير جور دو لا فورماسيون وكان دائما لو فورماتور يقول لنا على هذه لابروش اللي عندنا في اللي قالوا لو ديفلوبمون بيرسونيل على ان نقدروا نطبقوها على الواقع وعلى لو كونتكست اللي مجبورين احنا فيه والله لا نشتغلوا فيه معناها انها ما هي كلكو شو ستاندارد. يتعاونك هاي لا فورماسيون تاع ميسيون دو فورماتور دي جون شنو الاضافه اللي لا بو انا لا نقيم لا فورماسيون على انا كشخص اولا اللي انا دبي كعدد لا فورماسيون فطنت على بوكو دو شوز في حياتي انا كشخص ان تانك بيرسون لانهم شانجاو واحده مون انجاجمون التزامي تجاه بعد كاع حياتي انا شخصيه واثنين بعض الامور اللي كنت انا نعدل في لافي وشاك على انهم صالحين من خلال لا فورماسيون عرفت عنهم ما صالحين
وراك بادئ نكوريجي بوكو دي شوز من خلال لا فورماسيون. معناها لا فورماسيون عندها نتيجه على الشخص اللي مفورمي، ولين تعود عندها نتيجه علينا احنا ان تانك بيرسون فورمي ولا بارتيسيبان فورمي. دور طبعا يعود على عندها نتيجه على لي جين وعلى التلاميذ اللي لي زيليف اللي لا يفورماو دان لو كادر دو سو بروجي. Merci. Merci. Monsieur Abdallah Dieng, vous avez participé à la formation des formateurs en développement personnel. Je voulais savoir qu'est-ce que cette formation a apporté pour vous sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Oui, d'abord, je me présente, je m'appelle Ali Dieng. Je suis professeur d'anglais au lycée Arafat 2. Effectivement, j'ai pris part à la formation sur le développement personnel. Ça m'a apporté vraiment pas mal d'acquis. D'abord, sur le plan professionnel, ça m'a permis d'avoir de nouvelles approches, une nouvelle approche sur comment, si vous voulez, enseigner mes élèves. En effet, le développement personnel vous permet un tout petit peu si vous voulez, de mettre l'apprenant dans des conditions telles qu'il peut lui-même s'exprimer et donner son point de vue. En fait, le développement personnel est le coaching. Et le coaching consiste à quoi? Consiste à diriger votre apprenant, si vous voulez, en le mettant dans un canevas qui lui permet de découvrir ses propres valeurs, ses propres talents et de pouvoir s'exprimer. J'ai expérimenté ça avec mes élèves, c'était étonnant, j'ai eu des résultats extraordinaires. Ça, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan social, effectivement, j'ai eu un regard nouveau à l'égard de mes enfants, par exemple, de ma famille, de ma femme, de mon entourage. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait de temps en temps des frictions entre certains membres, entre moi, par exemple, ma famille. Et j'en ai conclu que, d'après ce que j'ai appris pendant cette formation, il y a des valeurs. Il y a aussi des conflits de valeurs. Et donc, c'est ce qui explique que certaines personnes peuvent avoir des valeurs contradictoires et qui donc peut créer si vous voulez, ce conflit entre les personnes. Je pense qu'avec le développement personnel, ça vous aide à découvrir les valeurs, vos propres valeurs, mais aussi à aider les autres à découvrir leurs propres valeurs et c'est extraordinaire. Merci. Bonjour, monsieur Abdallah. Bonjour. Vous avez participé à la formation des formateurs en développement personnel. Je voulais savoir, sur le plan professionnel, qu'est-ce que cette formation a apporté pour vous, mais aussi sur le plan personnel, qu'est-ce qu'elle a apporté. Et je voulais savoir aussi, par rapport dans l'éducation nationale dans laquelle vous travaillez, qu'est-ce que vous pouvez faire comme comparaison entre cette formation et ce qui se passe et les formations traditionnelles dans les établissements scolaires? Je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez signalé, je voudrais d'abord me présenter avant d'entamer la réponse à votre question. Bon, je suis Abdallah Doué, inspecteur d'enseignement secondaire. Concernant votre question, après avoir participé à la formation sur le développement personnel, qui a utilisé une méthode assez moderne, centrée sur le savoir pratique dans la vie professionnelle. Je peux dire que sur le plan professionnel, ça a été une occasion profitable, assez positif pour moi dans la mesure où je me suis rendu compte qu'avec cette méthode utilisée par le développement personnel, le formateur cible directement les fonctions pratiques chez le formé. Et ça m'a montré qu'on peut se passer de beaucoup de savoirs théoriques pour faire acquérir des savoir-faire pratiques en interrogeant la capacité de travail des formés. Ça, c'est du point de vue professionnel.
Donc, c'est une formation qui répond aux exigences d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui est pressé. On a besoin de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, c'est le côté pratique, c'est le côté pragmatique qui est visé dans cette formation. Et les méthodes, la méthode qui est dispensée est centrée sur cette façon de faire. Ça, c'est du point de vue personnel. Du point de vue personnel, je me suis rendu compte que dans mes pratiques d'inspecteur, en plus des théories pédagogiques en général sur lesquelles je fais des échanges avec les enseignants, je peux aussi introduire cette méthode de coaching pour amener les enseignants à aller vers l'essentiel de façon pratique dans une situation pédagogique donnée. Ça, c'est du point de vue personnel. Donc, je me suis rendu compte que je peux la réutiliser dans mon travail personnel. Par rapport à l'éducation classique, c'est-à-dire les cycles normatifs, le fondamental, le secondaire et même l'universitaire, l'école est centrée sur la théorie et moins sur la pratique. Mis à part les instituts professionnels ou les écoles professionnelles, etc. La plupart du temps, nous avons des situations où l'apprenant doit prendre dans sa mémoire une masse volumineuse de connaissances théoriques qu'il ne peut pas toujours utiliser. La méthode coaching consiste à faire découvrir à l'apprenant ses talents, c'est-à-dire ce qu'il peut bien faire de façon naturelle. Et c'est aussi une façon de lui faire prendre conscience que dans la vie de chaque homme, il y a une mission à accomplir et qu'en général, cette mission se confond un peu avec sa vie. Mais malheureusement, on ne découvre pas souvent ses talents. Et on ne découvre pas souvent la mission pour laquelle on est mobilisé. La méthode coaching permet aux formateurs de faire découvrir à la personne formée, en plus de ses capacités, lui fait découvrir ses talents et lui faire prendre conscience de ses valeurs à partir desquelles il peut réaliser la mission de sa vie. Ça, cette dimension n'existe pas à l'école classique de cette façon. Si elle existe, c'est de façon diffuse parce que les savoirs académiques, les savoirs théoriques nous cachent en réalité la dimension pratique de la formation. Okay, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour M. Hammer, vous avez participé à la formation des formateurs. Ouais, je me concentre sur le... Bonjour Hammer, vous avez participé à la formation des formateurs en développement personnel. Je voulais savoir qu'est-ce que cette formation vous a apporté sur le plan professionnel. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Hamo Olosovi. Je suis le président des réseaux nationaux des associations de jeunes. En même temps, donc, je suis actuellement formateur donc, en coaching, donc développement personnel. Et pour répondre à votre question, je pense que cette formation a été une formation de découverte. Sur le plan professionnel, je pense que c'est l'une des premières chez nous. Non seulement c'est une formation très importante, mais je pense que c'est le contenu de cette formation qui nous a permis à ce que les gens puissent découvrir
leur talent et puissent comprendre qu'ils peuvent devenir quelque chose et que chacun de nous aujourd'hui est utile dans le plan professionnel et qu'il peut aussi donner de son mieux et qu'il a plein de choses en lui, des compétences et des capacités qu'il peut développer en soi et dans son milieu donc, professionnel. Parmi les thèmes que vous avez eu pour vous, quel est le thème le plus pertinent que vous avez développé durant la formation? Le thème le plus pertinent, c'était celui des talents, puisque nous vivons aujourd'hui dans une société où les personnes, donc beaucoup de personnes ne croient pas, n'ont pas cette confiance en soi et ils ne pensent pas aussi pouvoir découvrir ces talents. Donc je pense que l'effet de découvrir ces talents, ça vous donne l'envie de continuer dans la vie, ça vous donne l'envie de savoir que vous pouvez réussir, ça vous donne l'envie aussi d'être utile pour les autres et que vous pouvez être donc quelqu'un donc de bien dans cette vie. Pour vous, qu'est-ce que cette formation peut apporter pour le réseau des jeunes? Pas apporter plein de choses parce que du point de vue que nous sommes là en tant que jeunes et du point de vue que nous sommes dans des associations, notre objectif c'est la promotion de la jeunesse. Et vous savez, la tranche du jeune, c'est une tranche où parfois on n'est pas très conscient de nous. On a des problèmes pour savoir qui nous sommes et on a des problèmes aussi pour développer ce que nous pouvons faire. Donc je pense que pour le réseau national, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va nous permettre d'abord à faire comprendre aux jeunes qu'ils sont capables de devenir quelque chose, qu'ils peuvent réussir dans leur vie et qu'ils ont des talents. Et c'est ça que je pense que le développement communautaire, le développement des nations vise, c'est de permettre à ces jeunes-là de devenir quelque chose et pouvoir aussi être utiles dans leur vie. Et sur le plan personnel, est-ce que cette formation a apporté quelque chose pour vous et c'est quoi précisément? Oui, moi ça a changé beaucoup de choses, malgré que j'étais quelqu'un de très ouvert d'esprit. Mais je pense aussi, quelque part, j'ai cherché parce que sur mon point de vue personnel, j'ai cherché tout le temps dans ma famille à donc essayer à orienter mes neveux à ma manière à moi. Mais je me suis rendu compte avec cette formation-là qu'il faut les laisser eux aussi le temps de aussi choisir ce qu'ils veulent faire et de aussi, mais juste les aider à ce qu'ils découvrent ce qu'ils ont comme talent et qu'ils peuvent devenir quelque chose, mais avec leur manière, eux, leur vision, mais en les orientant vers ce qui les permettra donc d'avancer. Merci. Formation vous a apporté sur le plan personnel? Sur le plan personnel, je pense que ça m'a donné beaucoup d'espoir, hein, je le dis franchement. Pourquoi beaucoup d'espoir? Parce que je me suis rendu compte que quelque part aussi, il y avait quelque chose qui me manquait et qu'avec cette formation, j'ai découvert que cette chose revient en moi et que même si j'ai cette confiance, mais ma confiance s'est augmentée et ça m'a permis que je peux aller au-delà et de ne pas rester dans la vie ordinaire et qu'on peut être extraordinaire avec cette formation. Sur le plan de relation avec ton entourage, qu'est-ce qui s'est amélioré après cette formation? En fait, sur le plan de mon entourage, ce qui a amélioré les choses, c'est du point de vue que ma vision envers ces gens-là aussi, comme ce que je disais tantôt, avec mes neveux, a changé. Parce que parfois, tu peux voir la personne, tu dis pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il a choisi de faire ça. Et aujourd'hui, avec cette formation de coaching, nous avons compris quelque part que chaque personne a un envie de faire quelque chose et il a des orientations, il a son projet personnel que toi, tu dois respecter ou tu dois l'aider à ce qu'il découvre ça de plus. Mais autre chose aussi que j'ai beaucoup touché, c'est que j'ai aussi sensibilisé d'une manière indirecte mes proches et mon entourage pour leur dire, écoutez, vous pouvez devenir quelque chose en découvrant vos talents. Et il ne faut jamais aussi blâmer les autres s'ils ont choisi ce chemin ou s'ils ont choisi ce chemin. Ok, merci beaucoup. Bonjour Bezaid, vous avez participé à la session de formation des formateurs à la session de formation des formateurs en développement personnel. Je voulais savoir qu'est-ce que cette formation vous a apporté sur le plan professionnel. Tout d'abord, je me présente, c'est Abderrahman Ahmed Bezaid, je suis un formateur en communication et en life skills. Et je peux témoigner que cette formation m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, je me suis vraiment identifié à savoir qui je suis et à savoir ce que je vais devenir à l'avenir. Et ça, c'est grâce à ce que je vais... Stop un peu. Ouais, c'est bon. Tu peux partir.
Bonjour, c'est Abderrahman ou Ahmed Bezaid. Je suis un formateur en communication et en life skills. Je peux vous jurer que cette formation m'a apporté beaucoup de choses parce que vraiment j'étais ravi d'y participer. Et cette formation, je vous garantis que je me suis connu moi-même, je me suis identifié à moi-même. C'est ce qui m'a poussé à penser à ce que je vais devenir. Et sur le plan professionnel, je vous assure qu'elle m'a aidé beaucoup parce que vraiment c'est la méthodologie dont nous avons appris sur cette formation. Nous avons eu énormément de choses que nous savons mais que nous ne pouvons pas exprimer aux autres. Et actuellement, je suis sûr qu'avec cette formation et le manuel que nous avons, nous pouvons aller en avant en faisant beaucoup de choses aux jeunes qui sont vraiment et qui auront besoin vraiment de ce genre de formation. Quels sont les thèmes qui vous ont vraiment marqué, les thèmes présentés durant la formation qui vous ont marqué plus? Les thèmes qui ont été présentés durant la formation qui m'ont marqué plus, c'était vraiment les thèmes qui suscitent à se connaître, à s'identifier et à connaître l'autre à travers une technique. Et cette technique nous a vraiment amené beaucoup de connaissances à travers ce que nous allons faire à l'avenir avec ces jeunes que nous ciblons, Inch'Allah. Et sur le plan personnel, par rapport à ton entourage, qu'est-ce que tu as vraiment appris? Sur le plan personnel, je me suis senti vraiment très ému par cette approche parce que vraiment elle va m'aider. D'ailleurs, j'ai déjà commencé parce que vraiment je sens que je m'approche de tout le monde, je sens que je me comprends avec tout le monde et je sens que j'ai une méthodologie pour pouvoir aller en avant avec ces gens avec qui j'avais des difficultés. Et j'ai eu maintenant le désir d'avoir tout ce que je veux. عبد الرحمن بزيد شاركت في تكوين المكونين في مجال التنمية الشخصية. نختار تقول لي شنو هي التغييرات ولا المكاسب اللي جبرت في هذا التكوين على المستوى المهني؟ شكرا. أنا عبد الرحمن ولا أحمد بزيد. ظاهر الإعلان هذه الدورة التكوينية اللي شاركت فيها جبرت فيها ياسر من الإفادة على المستوى الشخصي قبل ما يكون مهني. هي علنها مكنتني أنا من علني نتعرف على راسي ومن علني مالي نعود نعرف الناس الأخرى. وفي المجال المهني مالي مكنتني من علني نعرف السبل والطرق اللي يالتي نتخذ ياكني نعود ناجح في عملي. وهذه الطرق ظاهر اللي علنها زاد هي من خلال هذه الدورة التكوينية تعرفت على ياسر من التقنيات اللي نقدر نستعملها ياكني نوصل للهدف المنشود من خلال هذه التقنيات. شنو هي المواد اللي تعلمت في خلال هذه الدورة التكوينية وقال انت عنها اثرت عليك اكثر؟ المواد اللي تعلمت خلال هذه الدورة التكوينية والله زاد المواضيع اللي دخلنا فيها وتعلمنا هي كيف تسير نفسك، كيف تسير نفسك مع الآخرين، وكيف تستخدم طموحك وكيف تستخدم قدراتك إياك أنك تجعل منهم وتيرة إياك أنها تقدمك على الأمام. القيم اللي تعلمنا في هذه الدورة التكوينية مكنونا من علنا نتعرفوا على قيمنا الحقيقيين ومن علنا نستخدموهم كأداة إياك أنها ترفع من مستوانا المعيشي ومن مستوانا المعرفي. وهذه القيم فعلا كنا نقدر نعودوا متجاهلينها تماما، لكن من خلال هذه الدورة التكوينية تعرفنا عليها بطريقة أفضل وعادت في متناولنا ونقدر نستخدموها إياك أنها ترفعنا للأمام. ميرسي بوكو.
أعمال كبرى. المرحلة الأولى هو التجاوز من السنة الخامسة بنتيجة جيدة واعد السنة السادسة. من السنة السادسة نقولوا حل منها متابعة الدروس التقوية، ومنها أيضا المراجعة داخل مجموعات. هذه كامل وسائل التمكن الزمنية اللي نحتاجها في كل فترة. معناها فترة تجاوزي من السنة خامسة إلى السنة السادسة عندي مراحل كبرى، وعندي الفترة الزمنية حددتها، عندي 10 أشهر. هاي 10 أشهر شنو نعدل فيها؟ لا حق لا نعدل فيها دروس تقوية. فاش نحدد لين نعود بالسنة الأولى واحد سنة ثانية لين خلص المواد اللي أنا ونكتب هون اللي نعدل فيه دروس تقوية شنو؟ نحدد إن مرات الكمبيوتر ما تحددوا اشياء تحديدها ما تعرفوا كان بدايه توصلوا ولا ما بدايه توصلوا. احنا هون بدنا عامل ابدا التخطيط يعود واضح، لا خاص واحد ينتهي بريدار شعبي يجي نفس الوقت لين يجي ماسون تقولي له هاي الدار كي توفيها لي بريد شو يقول؟ يقول لك هاي الدار ما هو جاهز صح؟ ظاهر يعني بعد فونداسيون هو فيها لكم الفتره كذا من عمال يوفي هذا هو دوركم انتم تفهموا. عنكم اياه بدو تخططوا لتعداد المشروع، ولا بد تحددوا الفترات الزمنيه اللي تعملون فيها، ولا بد تحددوا الاعمال اللي تقوموا بها اللي تمكنكم من الحصول. لا بد بعد داير كان عن المشروع هو الى هاي المرحله الاولى تجاوز من السنه للثالثه. هو من الثالثه من الشهر كذا يتحدث يعاونك في تشريح وتعدل لي المراحل كامله، كل مرحله اللي تجيها وضح لك. شارك على السنه الرابعه ياك توصل البكالوريا 2014 شارك تاخذ علاج تشرف سنه هي مراحل كبرى كل واحده منها اللي تكتبيها فهمتي؟ انتو تكتبيهم كلهم لا يقولين لا يتعدي من فتره. المرحله الثانيه تساوي تحضير مراجعه برنامج لا تعدي السنه السابعه. السنه السابعه من سنه بخ يقولون كلكم اخر لمشروع في الحياه ما هو هذا طبقوا عليه نفس الشيء. لا يكتفوا عن حتى كان بيعدل شيء لا بد ديري مرحله ذلك وواصلي الى تخطي الى تجي هذا مو كلام. شو تقول تجاوزت من السنه الثانيه للسنه الثالثه كان قاعد يعتمد احد قاعد وهم ما توفى متابعة الدروس بشكل دائم. الرابعة حتى الوصول للسنة السابعة. حتى الوصول للسنة السابعة. ايوه مثل الوصول للسنة السادسة السابعة كانوا كافي لتحدد باربعة. يعني تابع دروس. واصل كتبي مرحلة سيتو ما كتبوا حد الباك بلان تقولوا نتيجة زينة. فما عليك تقولوا نتيجة زينة الباك بلان لا بدأ من عندك باك باك بلان خذته فيه باك بلان شيء يتعدد تحديد الاعمال اللي تقوم بها تحديد الباك بلان. الله سماعه وسمش انت استاذ باك بلان. بابا احمد السلام عليكم. السلام. بوصفك تلميذ من ثانوية عرفات وشاركت في هذا التكوين. السؤال اللي نطرح لك هو اولا ماذا تعلمت من هذا التكوين حتى الان؟ تعلمنا من هذا التكوين امورا عده ومهمه. اولا تعرفنا على بعضنا
على زملاء جدد. وثانيا انتقلنا إلى نقطة الانطلاقة، قلنا أنها نقطة انطلاقة أساسية، انطلاقة سليمة أساسية في الوصول للنهاية السليمة. من فهم قسنا كيف أكتشف موهبتي، وفهم قسنا الحياة عبارة عن مهمة. تعرفنا على أنه كل منا له مهمة وعليه الوصول إليها وعليه اكتشافها. وفهم قسنا أحلم وأخطط، وتناولنا عدة مشاريع وتعرفنا على كيف نخطط للمشاريع، وقمنا بتمارين بهذا الخصوص. شكرا. السؤال الثاني، حسب رأيك هذا التكوين مهم في حياتك مستقبلا، وكيف ذلك؟ بالتأكيد نعم، وله بالغ الأهمية في حياتي، وذلك يتجلى في أنه بأنني تعلمت في هذا التكوين كيف أنظم حياتي وكيف أكتشف موهبتي وكيف أنميها وأعتني بها، وسيكون له بالغ الأهمية إن لم يكن الآن فمستقبلا، وسيكون له كثير التأثير على مستقبلي. شكرا. سؤال آخر، ما هو رأي الآباء في المنزل حول هذا التكوين وأهدافه ومضمونه؟ أول ما توجهت للتكوين كان لديهم شغف حول كيفية التكوين، وفور رجوعي من أول يوم في التكوين شرحت لهم كيفية التكوين ولماذا تم استدعاؤنا، فأعجبوا جدا ورحبوا وشكروا المكونين والراعي الرسمي لهذا التكوين. شكرا بابا أحمد. أمينتو، بوصفك التلميذية في سنة أولى إعدادية في عرفات، شاركتي في التكوين، تنمية شخصية. حاولي تقولي لنا ذا اللي قريتي في ذا التكوين حتى الآن، شو تعلمتي من ذا التكوين حتى الآن؟ تعلمت من ذا التكوين شي من القيم ما كنت نعرفها، تعلمت من ذا التكوين شي من القيم ما كنت نعرفها، واكتشفت شي ما عقب يوصلني شو الموهبة لندور. ايوه. شكرا. ذا التكوين عندك عنه مهم في حياتك؟ نعم. قد يغير فيش، ايش كيف ذا؟ ذا التكوين قد يعلمني كيف نتكلم مع الآخرين، وكيف نتحدث مع الآخرين، وكيف نقدر نتحدث مع الآخرين، وكيف نحترم الآخرين، وكيف نخطط أحلامي. والمشاريع أيضا. والمشاريع. أيوة. شنو رأي الآباء شور المنزل؟ شنو رأيهم حول مضمون هذا التكوين وأهدافه؟ رأيهم عنه زين عندهم. وزين عندهم ويختاروا ويتابع. يختار ويتابع. أيوة. شكرا. هنا نجاوب. أيوة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. عايشة، بوصفك تلميذية من عرفات في السلك الثانوي، وشاركتي في تكوين تنمية القدرات الشخصية. أنا أطرح لك السؤال الأول، تقدري تقولين شو تعلمتي خلال هذا التكوين؟ والله نقدمه في ذا التكوين أنا تعلمت أشياء كثيرة، منها استطعت أنا أن أوخر مواهبي وقدراتي، وعرفت أنا قاعد عندي مواهب كانت مخفية، واستطعت أني نوخرها، مما اكتشفت أني أنا قاعدة كانت لدي موهبتان. ما يصور ما تخسر شيء، مشيتو واصليتو ما عندك مشكلة. تخطيط، مشاريع والمهمة والقيم اللي عدت.
اللي سوى في ذا المشروع أنا اكتشفت أشياء كثيرة منها إني أنا اكتشفت أن عندي مواهب وقدرات أنا كانت مخفية عندي من تخطيط ومشاريع شاكركم. ايوه طيب ظهر لك عن التكوين يقد يعود مهم في حياتك وكيف ذلك؟ والله إلا مهم حتى في حياتي باش نقول لك اني انا كانت عندي مواهب مخفيه ولا انا جيت التكوين عدت قادر على نوخر مواهبي واني نشارك اصدقائي في كنا يقول المواهب اللي كانت مخفيه عنده ويظهرها، وهذا هو اللي انا شاكر حتى هذه المنظمه. وما هو راي الاسره؟ راي الاسره ان هذا التكوين زين حتى غير انه قصير حتى انه لا يختاروا مده اطول، نختاروا مده اطول لذا التكوين. هذا التكوين زين حتى ونحن فاصلين فيه كنا طالبين حصص اخرى. طالبين حصص اخرى اللي هي حصص قصيره، طالبين منكم حصص اخرى. شكرا. بالعنوان وين كنتوا تحبوا سكروا المقاهي من نصف مرحلتين كبارات وقفوا واحده من المرحلات الكبارات. واضح واضح. كويس وعد مشروع صغير يتكلم بس مثلا صار التجميل وما عنده دور في صناعة التجميل حق بعد ما دخل انا عامل استقبال يعني هنا عضو مدير الاعمال مسؤول عن لكن كل واحد بيعطي راي، كل واحد يتكلم. ما طيب مشروع متجه مقرر منه مقرر هذا ايوه شوف عندك مرحلة دولية كبيرة البحث عن التمويل. نحن عملنا 4 سنين على ضمان محدد، لكن ضمان لا يعود نضمره بالمشروع مرة ضمان المشروع. لذلك المرضى قالوا انتم تختزل في صالح وهنا ثم تعدوا صالح وهم تعدوا بوتيك ما نقدر يخلط في امريكا ايش كامل. هو يخلط هو ولا يعود مركز ولا يعود مركز سوبر ماركت قد عدت انا حتى صنوات النسائيه ما قد شفت موجوده في اسم العليات كلهم عندها بتسار وياك صنوات وهم انت شدة رايك شريكة حتى انا مالي شريكة انا شريكة قطعا. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi à 18h? Et cet après-midi à 18h, je dois aller rendre visite. Dans l'agenda, il y a 0h jusqu'à 0h. 0h, 9h, 10h, etc. Je sais pas, regarder le journal avec mon papa, etc. Donc l'agenda est un moyen مهم هي اللي نقدر نستعمله لكي يصير وقت.